So, I request to move that this House strongly recommends the government that the Coastal Zone Management Plan, CZMP, should be reverted back to the Panchayat level where the voice of every concerned Goan can be heard in a statutory manner. There are discrepancies in the present draft under consideration which are completely divergent from the earlier CZMP. The opinion of stakeholders, concerned villagers and Panchayat officials have been neglected, let alone be heard. Conversely, it has been observed that fishing villages, particularly in my village Pena de Franca, have been declared arbitrarily. As per the 2011 notification, this marking needs to be done in a village-wise manner. However, the marking of fishing villages have been done in a ward-wise manner. These arbitrary changes will not have a long-term effect on the coastal zone management plan, but not only have a long-term effect on the coastal zone management plan, but also deprive traditional dwellers, including fishermen, from the benefits of such notifications. The resolution is before the House. Speaker, sir. Sir. Last reply. Stop calling it. Speaker, sir. गोंयांत आज म्हादय जावं मोलें जावं कोळसो जावं वेगळे वेगळे एज्युटेशन सुरू आसा. मोल्या भितर 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचो इशू तयार आसा. तर डबल ट्रॅकिंग जावं हायवे जावं नाल्यार तुजो तामनार प्रोजेक्ट जावं. आज स्पीकर सर, वी आर टॉकिंग अबाउट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन. The only plan which we had, Speaker sir, was developed, that CRZ notification plan of 91 came out in 96. तोच प्लॅन घेवन आमी आज पर्यंत आसा आनी त्या प्लॅना बाबतीन ऑपोजिशन ना. We need a plan, but a proper plan taking into confidence the whole stakeholders of the state, which is not being done. Speaker sir, वो plan 2017 का 18 वो came in. NCMCS was the consultant. NCMCS Chennai based fellow came here. And तेन्ना आमी जेन्ना plan पळयलो तेन्ना we found a lot of distortion in the plan. आमकां गांवान कितें जाय, गांव कसो आसा, गांव कसो आशिल्लो, हाज्या खातीर आमी आतां फॉर एग्जाम्पल इन आवर विलेज आमी आमच्या जाणट्यांक हाडले, भुरग्यांक हाडले, पंचायतीक हाडले आनी ग्रामसभेच्या निमित्यान तांच्या कडल्यान सगळे विचार मांडून घेतले. बांद खंय आसपा जाय, HTL वॉज नॉट शोन प्रॉपरली, बांद दाखोवन आशिल्ले, बांदा कडल्यान HTL लायन सारकी मेळना आशिल्ली. बफर झोन्स वे रॉंगली शोन. कितें जालां स्पीकर सर, बांद फुटिल्ल्यान खारें उदक खारसाण भितर शेतान आयल्या, खारसाण येवन थंय मँग्रोव्ज जाल्या, ते मँग्रोव्ज हॅव बीन डिमार्केटेड एज बफर झोन. सो दीस वॉज अ इशू. बफर झोनाचे रिपरकेशन्स कितें आसतले हे समजून घेतले. आनी अशें करून स्पीकर सर, द मेन वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट 80% ऑफ आवर गोवन्स ड्वेल ऑन द कोस्ट लायन. आज चडशे लिगलिटी सगळे समज धरले जाल्यार वी नीड टू एन्श्युअर की भायले लोक येता ते रॅम्पंट इलिगॅलिटी कशी चल्ल्या ती मोरजेच्यान कालांगूट पर्यंत समज तूं बेल्टार गेलो ना तुज्या काणकोणच्यान तेवटेन गेलो, यू नो हाऊ मच इलिगॅलिटी इज हॅपनिंग. टुडे वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर फिशरमॅन, our traditional dwellers who I believe are the real owners of this particular coast. आता हे करता आसतना स्पीकर सर आमी आमचे सगळे विचार दिले आनी विचार गेले, ग्रामसभेंतल्यान सगळे मांडले, ते बऱ्या अर्थान घेतले आनी तांणी व्हेले. वॉट वॉज द नेक्स्ट थिंग? द नेक्स्ट थिंग at panchayat level once taken up, minister was quite proactive and he said once done we will show you again. After the fun starts, the plan came back again. When the plan came back again, not a single change has been done by the consultant who was given all these things. मागीर आमी कितें पिशे काय आमची फकाणां करपाक ते सगळे घेतिल्ले काय ते गेल्ले ते ताणें कन्सल्टंटान केलें कितें? द वर्स्ट पार्ट इज स्पीकर सर, CZMAच्या लोकांक जेन्ना विचारलें, CZMA नागले ना आमी पळोवना, तांणी दिल्लो तोच आमी अपलोड केलो. अशें तुमी समज अपलोड केलो जाल्यार चॅक कोण करतले? The concern today lies, Speaker sir, कि the plan which was supposed to be shown to all of us had to have the changes and on that we had to discuss. ते चेंजीस डिस्कस न करता प्लॅन आसा तसोच परत आयलो आनी मागीर सरकारान म्हणलें पब्लीक हियरींग. March 7th can be a black day for Goa as far as CZMP is concerned, Speaker sir. आज आमी सकाळी कोविडाच्या बाबतीन उलयले, कोविडा खातीर कितें आमी करपा जाय कितें न करपा जाय तें उलयलें. शिगमो आज कॅन्सल जालो, कार्निवाल जालो हाजेरूय उलयले, पूण कोविड आज वाडटा हाजेर उलयता आसतना स्पीकर सर, पब्लीक हियरिंगा वेळार द होल पब्लीक हियरींग वॉज रिस्ट्रिक्टेड. 80% ऑफ गोवन्स आमी समज धरले, जे गांवांनी रावता, जे कोस्टार रावतात ते आपले विचार मांडून सोदता. पॉप्युलेशन कितले जालें? पॉप्युलेशन समज तितले जालें, हाऊ कॅन यू से
एक सादो नुस्तें मारपी मनीस नाल्यार एक सादो रेनेर नाल्यार कोण आसता डज ही नो हाव टू रीड रायट ऑनलायन करपाक कळना ताका वॉट कॅन ही डू he can come there for a public hearing, he can voice his experience, he can voice the problems he is facing, and he can think and tell about what can be there. Speaker sir, त्या दिसा पणजेची गजाल सांगता हांव मुंबयच्यान दनपारां पावला. I went in the afternoon. Lot of people called up and said there was a fiasco in the morning. So I went and put my protest with the collector. At the same time I put my issues also, so they are recorded in the minutes. पूण हें वता आसतना स्पीकर सर भितर वतकर एकूच कळ्ळें की कोण बसला, हू इज इन चार्ज कांयच खबर ना. हू वॉज इन चार्ज ऑफ दॅट CZMA मीटिंग, हू वॉज सपोज टू कंडक्ट दॅट मीटिंग, नोबडी वॉज देर. आय हॅड टू एक्चुअली कॉल आउट. कलेक्टर आयलो, दोग जाणां आपयले, बसयले, ताजे कडेन विचार मांडून घेतले, दिन नावलो जालें नावलो तुजें. नाव स्पीकर सर, कला अकादमी वॉज अ स्पेस विच वॉज टेकन फ्रॉम तालिगांव कम्युनिटी हॉल. As per the whole act of EPA, Bob Cloud Alvarez ते सांगले की you needed to give a 60-day notice. 60-day notice was not abided by. Location was changed. Code of conduct was on. People had issues which were concerning to the COVID situation where people were not taken for public hearing. जाल्यार इतले हाई घाईन कितें परत 2019 प्लॅन समज धरलो स्पीकर सर CZMAचो जाल्यार तातूंत जी पोर्ट लिमिट्स नाशिल्ली ती आयच्या तारखेन पोर्ट लिमिट्स आयले. पोर्ट लिमिट्स खंयचे haphazard CRZ3 to CRZ2 has been done. How it was CRZ1 to CRZ2 has been done. How it has been done, Speaker sir? आज तूं समज दिवजा सर्कला कडल्यान रायबंदरा वता, आमी भुरगेपणाच्यान आमचे ऑनरेबल एक्ट चीफ मिनिस्टर बाब राणे आसतना म्हणटले ती होल पोर्चुगीज कॉजवे आसा रिबांदर वचपी ओल्ड गोवा, रायटाक आमी भुरग्याच्यान कितें पळयता, मिठाच्यो खाणी. गांवठी मीठ आमकां थंय मेळटा, गांवठी मीठ आमी थंयच्यान काडटा म्हणून हे पयलींच्यान म्हणटात. आय डोंट नो हू एप्लायड. Government may need to tell us. But how did that thing come under CRZ2? Wasn't it CRZ1? Whose interest was it that it was made into CRZ2? Secondly, Speaker sir, this whole thing is related to the MPT Port Act, which the next resolution will be there. आज port limits जे मार्क केल्ले आसा, कोणा खातीर मार्क केल्ले आसा, तो पोर्ट लिमिट जे मार्क केले खंयच्या एक्टाच्या अंडर येतले, त्या एक्टाच्या अंडर येतकर हांगा CRZाक कितें जातलें कोणाक कांयच खबर ना. आमी स्पीकर सर जेन्ना गांवांत गेले फेना दी फ्रांक स्पेशली वी पूट आवर कन्सर्न्स टू देम. कन्सर्न्स कितें घाले, कन्सर्न्स वी पूट कित्याक रिकन्स्ट्रक्शन रिपेर वर्क्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज इंक्लुडींग फिशरमॅन आर परमिसिबल इन CRZ. आतां हें तुजें नोटिफिकेशन 2011 आसा. आतां हें खंय आसा एप्लिकेबल स्पीकर सर फॉर फिशींग विलेजीस. Now 2011 suddenly demarcates to fishing villages as fishing wards. Ata what are fishing wards? Why did this word fishing ward come from? Ata fishing ward केला जाल्यार बरें काय वायट गोंयकारांक. आतां एक्झाम्पल हांगा सांगता स्पीकर सर, सादो सर्वे नंबर 59 ऑफ पेना दी फ्रांका. It is in a part of Resh Magos which is in Jayesh's constituency Saligaon, but it is a part of Betim which is actually we call it as Betim only. वो कित्यानूच दिश्टी पडना, तेवटेनूय दिश्टी पडना, हेवटेनूय दिश्टी पडना. दाखयल्लो आशिल्लो दोनूय वाटेंतल्यान खंय गेलो. स्पीकर सर, आज जेन्ना आमी when we are going towards the coastline, we realize that there are a lot of places where गोंय सदांच वेगळें म्हणटा आनी CRZ खातीर तांच्या एक्टा प्रमाणे आनी प्रोविजना वेळार सुद्दां CRZ फॉर गोवा हॅज बीन मार्क डिफरंटली. खाजन आसा, शेतां आसा, बाकीचे तरेतरेचे बांद आसा वेर वी नीड टू लूक एट इट एट अ व्हेरी स्मॉल मायक्रो लेवल एंड इट इज व्हेरी इजी टू मॅप इट ऑल्सो. आय अंडरस्टँड द मिनिस्टर्स ग्रिवियन्स की तो गेलो थंय ताका कोणें कितें म्हणलें कितें हें जालें, बट सेल्फ इम्प्लिकेशन्स कॅनॉट बी पूट ऑन द पीपल ऑफ गोवा बिकॉज तुका कितें कोणें म्हणलें आनी कित्याक म्हणलें हांव जबाबदारी घेवंक शकना. आज गोंयची प्रजा रस्त्यार कित्याक आसा हें सरकारान समजून घेवपाची गरज आसा. कित्याक वाय दे आर एजिटेटींग, वाय दे आर अंडर एजिटेशन इन स्पायट ऑफ कोवीड, वाय दे आर ऑन द रोड्स. आज CZMPची भावना एक सादे प्रमाणान ट्रान्सपरंट मॅनरान समज गव्हर्मेंटान डिस्कस केले इश्यू सोंपता. आनी हें करतलो जाल्यार कितें जाय स्पीकर सर, वी आर सेयींग गेट द पॉयंट्स बॅक टू द विलेज पंचायत लेवल. पंचायत लेवला वयले 2 दीस दी, 3 दीस दी, 3 दिसा भितर सबमीट करपाक लाय. हॅव अ ग्राम सभा, डेडिकेटेड ग्राम सभाज एंड एन्श्युअर दॅट ऑल दीस थिंग्स आर गिवन वन्स एंड फॉर ऑल. आनी त्याच्या प्रमाणे एडॉप्शन करा. लास्ट टायम तुम्ही घेतले, तुम्ही कांयच केलें ना. आतां तुम्ही आमकां पंचायत लेवलार वचपाक तुम्ही दिना. तुम्ही आतां दादागिरीची भाशा उलयता, तुम्ही आतां एरोगन्स दाखयतले जाल्यार गोंयची प्रजा करतले कितें. आज स्पीकर सर, वेदर इट इज युअर एरिया इन काणकोण
or whether it is the area of my colleagues, common issues which I would like to highlight will be almost the same for every area. My colleagues who are sitting here, I would also like to know their views, because CRZ or CZMP plan is very important when it comes to the state of Goa. Speaker sir, थोडी आम्ही सर्वे नंबर मार्क करून दिले की खाजन जे आशिल्ले ते मॅप जालेत ना म्हणून सर्वे नंबरूय दिले, ताजेर कांयच जालें ना. बंद जो दाखयलो आमी स्लुईस गेट जी दाखयली ती मार्क केल्ली जाली ना. ती जेन्ना जाली ना जाल्यार सगळी HTL बाकीची सगळी चेंज जाता. आतां हें करता आसतना 5% PPT म्हणून आशिल्ली. 5% PPT सॅलिनिटी जी मागिल्ली तेन्ना सुद्दां आमी सांगिल्लें जेन्ना खारसाण तूं काडटा आयच्या तारखेन गेल्यार तुका भितरूय खारसाण मेळटली, सगळ्या कडेन मेळटली, कित्याक बांदूच ना. पूण आज पर्यंत स्पीकर सर ताजेरूय कांय डिटेल्स डिस्कशन जाल्लें ना. आज स्पीकर सर जे आमी फिल्ड्स 1991च्या पयलीं दाखयताले, whatever has been shown as paddy fields, those need to be kept as paddy fields. 1991 समज कोस्टल प्लॅन भायर सरिल्लो आनी ताज्या पयलीं ही शेतां म्हणून दाखयलाली, ही शेतां उद्ध्वस्त कित्याक जाली, पडीक कित्याक पडली, थंय मँग्रोव्स कित्याक आयले, आनी ते तुमी आतां बफर झोन म्हणून करतले जाल्यार तूं एक वाटेन म्हणटा की आमी आत्मनिर्भर जावया, स्वयंपूर्ण जावया. स्वयंपूर्ण जातले जाल्यार शेतकऱ्याक आनी आत्मनिर्भर करतले जाल्यार शेतकऱ्याक शेती करपाची संदी मेळपाक जाय. ती संदी मेळटली जाल्यार शेतां करपाक मेळपाक जाय. शेतां करपाक मेळटले जाल्यार ही लॉ ऑफ द लँड हॅज टू बी प्रॉपर. इट मे बी अ सेंटर सब्जेक्ट, बट दिस इज वेअर द इक्वेशन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट कम्स टुगेदर. आय नो ही हॅज overworked overtime, used his offices, taken the extensions, given us the time frame to do it, agreed. But has it flown down to the people of Goa is the biggest question. What his thoughts were, has it matched the expectations and aspirations of what Goa needed in terms of the CZMP plan is the question. Speaker sir, आयच्या तारखेन जो plan काडिल्लो आसा is nothing but a fooling document which is having mistakes in various levels, starting from demarcation of the HTL to identification of eco-sensitive zones. थोड्या जाग्याचेर स्पीकर सर NDZ2 has been marked in village areas, for example along the Ribandar Causeway. हे म्हाका दिसता इलिगल एक्टिविटीज करपाक केला काय ना हो प्रश्न एक पडटा. दुसरो स्पीकर सर CRZ नोटिफिकेशन कित्याक घेवपाक जाय? इट हॅज टू कम टू एम, द होल एम इज टू प्रोटेक्ट एंड कन्जर्व our coastal ecosystem in order to ensure coastal ecosystem benefits are enhanced for the local fishermen and traditional dwellers. बाब चर्चिल एखादी हाजेर सांगतलो. हाजेच समज वायलेशन केलें जाल्यार फायदो कितें? तिसरें स्पीकर सर हे सगळें करतलो जाल्यार पब्लीक कन्सल्टेशन्स आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ फायनलायझेशन ऑफ अ पॉलिसी डॉक्युमेंट. आनी खंयचेय पॉलिसी डॉक्युमेंट फायनलायज करता आसतना जेन्ना पब्लिकाक घेवन तूं कन्सल्ट करता तेन्ना यू गेट द रायट मेथोडॉलॉजी. 7th March कितें जालें, हाव इनजस्टीस, ग्रॉस इनजस्टीस टू द लोकल्स वॉज कॅरीड आउट, वॉट थिंग्स वर यूज्ड वी हॅव सीन. एक वाटेन कोवीड म्हणटा पूण त्या तरेन पुलिसेची फौज आशिल्ली म्हूण सांगता. I think police is being used every day, everywhere by this government to bulldoze the things to please the center in the manner they feel they should do. Center सांगता, state करता. Speaker sir, local fishermen and traditional dwellers, तांचो first right आसता over these coastal resources. तांकां खबर आसा how to live in harmony. तांकां खबर आसा how to live with nature. आनी तें करता आसतना स्पीकर सर तांचो आवाज आयकून घेवप हो प्लॅन करता आसतना इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमची गोंया स्पीकर सर जवळ जवळ 120 किलोमिटराची कोस्टलायन आसा. ताजी ऑलरेडी आमी एक्टिविटीज तुमकां सांगले इलिगॅलिटीज खूब वाडिल्ली आसा. ती सांबाळटली जाल्यार हो CZMP प्लॅन समज सारक्या अर्थान आयलो ना जाल्यार दीस वील क्रिएट फर्दर गॅप. स्पीकर सर, द CRZ notification 2011, this has a provision which says the state government shall identify fishing village and notify them. हे पाजडली कित्याक केलें? प्रॉपर कन्सल्टेशन कित्याक करूं ना? आनी हे लोकल्सां कडेन घेतल्या शिवाय तुवें कितें केलां, कशें केलां, हाव इट वॉज डन एंड हाव इट कॅन बी डन. स्पीकर सर, ह्या हातून म्हाका दिसता अ कॅज्युअल अप्रोच हॅज बीन यूज्ड. The state government does not seem to be interested in the welfare of the people, but they are intending to destroy their livelihood with the inappropriate planning tool called as CZMP. Speaker sir, it is a demand that a proper fishing village identification verification is done, appropriately demarcated, and all facilities envisaged in the CRZ notification are extended to them. Because the problem तुमकां एक म्हणल्यार ground truthing जालेत ना. Very important aspect of a CZMP plan. Ground truthing करपाची गरज आशिल्ली by NCSCM
the consultants to verify the facts on the ground vis-a-vis what is proposed in the document. हांवें थोड्या ऑफिसरां कडेन उलयलो स्पीकर सर, दे सेड वी वेंट विथ दोज पॉयंट्स पळोवन गुगल पळोवन तुजो CZMP प्लॅन जावंक शकना. ताज्या खातीर स्पीकर सर हो इशू म्हाका दिसता सिरियसली घेवन वी वील हॅव टू डील विथ इट सिरियसली. CRZ प्लॅनान स्पीकर सर तुमकां सांगलें CRZ 3 to CRZ 1 आनी CRZ 2 फ्रॉम 3 to 2 हे जे केल्ले आसा एक्सप्लेनेशन ना कित्याक केला ते. इलिगल रॅम्पंट कन्स्ट्रक्शन जे जाल्लें आसा इन दीस एरियाज फ्रॉम दीस NDZ विच इज 0 to 100 meters ते ताजेर कितें करतलो तें कांय खबर ना. एरिया जी इको सेन्सिटीव आसा आनी सँड्यूज फॉर्मेशन आसा थंय कितें करतलो क्लियर ना. स्पीकर सर आमकां आनी एक इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम ऑफ ट्रेडिशनल डिवेलपर्स आसा. तांची कन्स्ट्रक्शन इलिगल इतलें जाल्लें आसा. पयलीं सदांच एक एक्सेस आसतालो टू रीच टू द बीच टू कॅरी आउट दीस फिशींग एक्टिविटीज. आज ते रॅम्पंट इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स इतले जाल्ले आसा की तातूंतल्यान एक्सेस टू द ट्रेडिशनल डिवेलपर्स कमी जाल्लो आसा. हाजेर सरकार कितें करूंक शकता सोदता. हें तूं बागा जावं कलांगूट जावं मांद्रे जावं हें दिश्टी पडटलें. एक स्पीकर सर CRZ प्रोटेक्ट्स right to livelihood of the locals. Any illegal activity in connivance of authority and government will take this right from locals and make them ecological refugees on their own village. आज स्पीकर सर हो विशय पळोवपाची गरज आसा. आज जेन्ना आमी हे सगळे विचार मांडटा ताजेर एक दिसता स्पीकर सर की CZMA ह्या मॅपान पयलीं वचूना आतांय वचूना आनी तांणी जी वेबसायट घाल्ली फॉर पब्लीक सजेशन ऑब्जेक्शन्स ती तांणी जी घाली तातूंत कितले इनकॉर्पोरेट केले तांकां विचारलें ते म्हणटा आमी व्हडली एक्सरसायज करूंक पावना इट वॉज टू हॅक्टीक म्हणून. स्पीकर सर ही एक्सरसायज परत करपाची गरज आसा आनी अ प्रॉपर डिसिजन नीड्स टू बी टेकन. CZMP हॅज अ ह्यूज सोशियो इकॉनॉमीक एंड सेंटिमेंटल फॉलआउट्स आनी दीस मस्ट बी डन विथ अटमोस्ट केअर एंड ड्यू डेलिजन्स. स्पीकर सर जेन्ना हांव म्हणटा कलेक्टर आशिल्लो काय कोण आशिल्लो त्या दिसा प्रिजायड करपाक कोणाकूच खबर ना जाल्यार त्या टायमार प्रिजायडींग ऑफिसर कोण तो खबर ना जाल्यार मिटींग कसली आनी पब्लीक हियरींग कसलें. स्पीकर सर त्या दिसा तांणी सांगलें की 11 पयलीं रेजिस्टर कर म्हणून. रेजिस्ट्रेशन डेस्क जेन्ना आमी पळोवंक गेले खूब जाणांनी म्हाका सांगलें की ते रेजिस्ट्रेशन डेस्क थंय नाशिल्लें कोणाक रेजिस्ट्रेशन खबरूय नाशिल्लें आनी पब्लिकाक भितर घेतलें ना म्हणून. दीस वॉज ऑन 7th of March. Speaker sir, I would only say that with all these things what we have taken by CZMA and CZMP, one grave procedural mistake what they have done is that CRZ notification 2011 specifies identification of fishing villages and its final notification by the state government. This in my opinion is not done as on date. The question however is, when there is no final notification of fishing villages, how was this demarcated into the draft CZMP? The CRZ notification says that the fishing villages, but what is marked is fishing wards. This itself is not in tune with the notification and must be recalled. अशे कितलेशेच grave issues आसा स्पीकर सर. I believe will come to the forth when we call for a public hearing. ताजे खातीर जे विशय मांडल्या ताजेर ऑनरेबल मिनिस्टराक एक कळकळीची विनंती आसा की गांवांनी हे विशय जे ज्वालन जाल्या लोक रस्त्यार आयल्या. Let us not go by the egoistic approach. Let us take everybody together, understand the issues, discuss with them. Public consultations at panchayat level with a fixed time limit तुम्ही करात. पण once and for all ही exercise complete करूया. आणि तुझे CZMP झाले जाल्यार we know that our traditional fishermen, fisher folk, dwellers, everybody gets protected. आणि जे लोकांक त्रास जाता ते फुडें जावचे ना आणि जी इनसेक्युरिटी ह्या ज्या गोंयकारांक भितर आयल्या ती बंद जातली म्हणून. Speaker sir, the Coastal Regulation Zone Notification 2011 guidelines for preparation of Coastal Zone Management Plan at 4 public views on CZMP at A prescribes that the draft CZMP prepared shall be given wide publicity and suggestions and objections received in accordance with the Environment Protection Act 1986. Public hearing on the draft CZMP shall be held at district level by the concerned CZMA, Coastal Zone Management Authority. The Coastal Zone Management Authority, in order to create awareness about the draft CZMP, telecasted a presentation in the
expert member of the authority, Shri Dongre, in English on prudent media on 5th March at 7:30, 9:30, 11:30, 6, on 6th at 1:30, 3:30, 5:30, 7:30, 9:30, 10:30, 10:30 in the morning, and 6:30 p.m. in the evening. A presentation on the draft CDMP was also telecast in Konkani on 4th March at 7:10 p.m., 5th March at 10 a.m., 6th March at 3 p.m. The said presentation in English and Konkani was available on YouTube, Facebook. This had 60 minutes telecast in English, which had views of more than 596 on YouTube, 7,400 reach on the Facebook, 486 views on Konkani on YouTube, and 11,821 on Facebook in Konkani. Speaker Sir, the concerned stakeholders, departments and corporations were consulted while preparing the draft Coastal Zonal Management Plan, which includes the cadastral plan maps from DSLR, the regional plan maps from the Town and Country Planning Plan Department, outline development plan from the Planning and Development Authority, Department of Fisheries, Captain of Ports, Tourism, GTDC, Water Resource Department, Goa State Pollution Control Board. Speaker Sir, officials of Town Country Planning Department, Department of Fisheries, Goa Tourism Development Corporation and Department of Settlement and Land Records, etc. were deputed in 2017 to the NCSM to understand the CDMP process. As to avoid the necessary information for the preparation of draft CDMP, further meetings were also held thereafter with the concerned departments, corporations during the visit of NCSM to Goa. Officials of the Department of Settlement of Land Records, Departments of Fisheries, Water Resource Department, along with representatives of the Department of Environment, were deputed to NCSM for preparation of draft CDMP on various occasions. The draft CDMPs were earlier placed in public domain in the year 2019. There were objections to the draft CDMP, and a presentation before the Honorable MLAs was held in the PSC Hall of Goa Legislative Assembly on 28/6/2019. During the said representation, the elected representatives expressed their reservations with regards to demarcation of HTL line beyond sluice gates in Khazal lands and sought correction in the draft CDMP. The Honorable MLAs were unanimous in their views that HTL beyond sluice gates needs to be dropped and maps be referred back to NCSM for further study and correction based on the inputs received in the meeting. Having considered the objection of the Honorable MLAs and the issues raised being critical to the state of Goa, the government requested the Goa Coastal Development Authority to cancel the public consultations. The Goa Coastal Zonal Management Authority thereafter withdrew the notice of the public consultation. The Department of Environment thereafter held hearings at Taluka level from 19/7/2019 to 9/8/2019 in order to explain the coastal zone management plans. However, except for Bicholi, Panjim and Kuchore, there were no deliberation and interactions with respect to the technical aspects of the CDMP plan. The public at large opposed the hearing, demanding the meeting be held in every village municipality to explain the CDMP. Taking into consideration the demands made during the Taluka level hearings for explanation of CDMP in every village municipality officials were deputed to the local bodies to explain the maps from 25/11/2019 to 5/12/2019. The details are there, Speaker Sir. The state government represented to the Ministry for Environment, Forest and Climate Change to amend the CRZ notification 2011 to restrict the HTL along the bunds and sluice gates. The MOFC considered request of the state government and amended the CRZ notification restricting the HTL along the bunds and the sluice gates. The state government had requested the local bodies to prepare their own CDMPs, and all the 105 village panchayats and 6 municipal councils corporation had submitted draft CDMPs which were forwarded to National Center for Sustainable Coastal Management, Chennai, for incorporation of draft CDMPs. 13 village panchayats and Penne Municipal Council had agreed to a draft CDMP submitted by NCSM in 2019. The fishing wards and fishing zones have been demarcated by the officials of the fisheries members of Department of Fisheries, members of Fishermen's Society and officials of the DSLR.
The authority only provided assistance in the form of DGPS equipment. The following officials of Fisheries Department are appointed to demarcate and inspect the boundaries of the village wards. Shri Bhanudas Madgaonkar, Fisheries Officer, BDO. Shri Gurdas Kerkar, FO Malim. Mr. Vipul Mapari, FO BDO Penne. Pundlik Naik, FO Ponda. Pradeep Gaons, Fisheries Officer, Vasco. Agnello Dimelo, Fisheries Officer, Kutbonda. Ale D'Souza, Fisheries Officer, Penjim. Joel Diniz of Fisheries Officer, Kankona. The Kazan land and the sluice gates demarcated by the engineer of WRD along with representatives of the respective biodiversity management committees. The engineers, I'm giving their names also. Mr. Ravi Shankar Godi, Mr. K.S.K. Patil, Ankush Gaonkar, R. Godi, Arun Naik, Shailesh Naik, Anil Parolekar, Nazret Vaz, Ganpat Raikar, Allah Baksh, Satyavan Desai, Sainath Zamidkar, Rajendra Gaonkar, Ajay Kuchadkar, M.S. Shekhawat, N.V. Deshpande, P.R. Naik, Shailesh Valdesai, Vinod Naik, Malikarjun, Sudesh Desai, Paresh Surelekar, Rajan Shirodkar, Kishore Pawar, Ganesh Alankar, Shantaram Gaonkar, Lucas, Sandesh. We are not interested in the who were These are some of the representatives who You had tell gone him on to give WRD us mentioned. what we have Different asked, biodiversity under which committees law of various village and which panchayat had section gone for that they have meeting. done that. The biodiversity chairmen of all from Marse, Panchwadi, Shiroda, Buri, Wadi, Talauli, Durbat, Bandora, Kundai, Boma, Aldona, Tivri, Urgaon, Kandola, all biodiversity board members' names are also recorded, Speaker Sir. They were part of preparing the CGMP, Speaker Sir. The authority is now comparing the draft CGMP submitted by the local bodies with the draft CGMP submitted by the NCSM. Sir, ये And we मारगांव seek कौन ना- response from the NCSM. यहाँ of नौता के- difference of नौता के division, हुए the तो- response received from ये मारगांव कौन ना- NCSM मारगांव will be कौन ना? forwarded to the local body, Speaker Sir. The authorities also received more than 4,000 objection suggestions in 2021 in addition to the received earlier in 2019, which are being examined individually by the authority. The authority will constitute a committee which will carry out ground truthing, and if the objections are found to be technically correct, necessary corrections will be recommended in a draft CGMP. Speaker Sir, the authority issued notice for conducting public consultation at North Goa and South Goa on 28 January 2021. And the public consultation was conducted in Kala Academy for North Goa district at Ravin Bhavan for South Goa district on 7/3/2021. And the same has now been challenged before the Honorable Court of Bombay at Goa in a PIL with writ petition number 4 of 2021, filed by the VCAB, Traditional Fishermen Association and others, versus State Inter-Ally challenging notices of public hearing scheduled issued on 28th January 2021 as scheduled for this. Speaker Sir, the relief sought for the petitioners are the said petitioners. They are asking in the hearing in the Honorable Court, which is pending before the Honorable Court by both North and South districts, Speaker Sir. At present, Speaker Sir, there is an interim relief given by the Honorable High Court and directing GCMA not to notify the plans for public hearing without appraisal as per law, and for order staying the minutes of public hearing dated 7/3/2021. Speaker Sir, the order again for an order from the High Court, again there is a hearing, interim relief which is given is very specific, and it was passed on 24/3/2021, Speaker Sir. And at present, the hearing is an interim order, and matter is now sub judice, which hearing is kept on 5th of April 2021, Speaker Sir. I think, Speaker Sir, there are few things which I have read, Speaker Sir, which I have told. And in nowhere, Speaker Sir, we are confusing with two things, Speaker Sir. One is the EIA draft notification, Environment Impact Assessment Authority, and one is the authority of the सर इम्प्लीमेंट कैसे Environment चले Protection Act. Speaker Sir. इम्प्लीमेंट जाल कैसे हैं There are 60 object वाले implement which कैसे have चले? been said. There are Wrong, wrong. Wherever Just wait, he's replying, just wait. 60 days is not required, sir, as per the Environment Protection Act. There are allegations made against the government that there are paddy fields and CRZ. Speaker, sir, what has been done is basically
only to make a CZMP plan. And there are no CZMP plan when it was being made. Teka je DSLR चे cadastral plan आशिल्ले speaker sir, ते use केल्ले. And ते use करताना ओ cadastral plan जो आशिल्लो ओ 1974 or 75 ही घरां दाखयल्ली आशिल्ली speaker sir. तेजे नंतर cadastral planan तेजे नंतर दाखोवंक नाशिल्ले. आणि basically आता जे आमी as government, there are 2-3 issues which we have said as government. Honorable Chief Minister has also said that the plan is basically to determine 2-3 things. One is, first is the HTL line, high tide line, low tide line, the hazardous line. Hazardous line is an imaginary line. In case of tsunami, at what point of level of water it will go to the furthest point, which has got nothing to do with planning or development of that area. It is just basically a line which is drawn on the map with reference of 100 years data. खंय तरी फाल्यां जर सुनामी जाली वा आनी कितें जालें उदक कितले लेवल पासून पयस वयतलें स्पीकर सर. दिस इज द hazardous line. चवथी गोष्ट जी आशिल्ली स्पीकर सर, that sand dunes, mud flaps and आमचे ESS, that is eco-sensitive areas, have to be protected. This is the basic concept of the entire plan. And for that, Speaker sir, there were 4 committees which were made under the scientists. One was the turtle management nesting plan, site management plan. One was the mangroves plan. One was the wild sand dune mapping plan. So all these committees are formed, Speaker sir. With their inputs, these plans have been made. And as I have said, Speaker sir, in my reply, कि जो कोई गोष्टी आसा पय, that we have made. 1 minute. I'm replying. If there's anything they can ask. No. You cannot just take the time of the house. 1 minute. The time of the house is very valuable. You cannot bring anything and everything here which is not legal. You quote the sections under which law you are doing all this nonsense. Speaker sir, I think in the reply I have mentioned already that Show me the section. the Environment Protection Act 1986 is under this act. It is being done. Speaker sir, I think I have answered our senior colleagues' answer that it is not of the state government act. It is the central act of 1986 which protects the coastal zone which is there in the entire country. Based on this, it is not the Environment Department who is doing. We only suggest it is the nodal agency is the Coastal Zone Management Authority which is doing the plan, Speaker sir. Speaker sir, as I was saying, I think I have answered senior colleague Shri Raneji, whom we have facilitated for 50 years. In the 1996, this plan was supposed to be prepared in 2011, Speaker sir. Goa is the only state which has not prepared, and we have, which was not prepared from 2011, Speaker sir. I understand that my fellow colleagues and people of Goa, I was listening to our honorable leader, long-time leader, tall leader, Mr. Chachil Alemao, जो तो सांगतालो गोष्टी सांगतालो पळय म्हाका तुवें एक्सपांज केला आसतलें पूण म्हजें एक हें आसपाक जाय की ज्यो गोष्टी लोकां खातीर फक्त चचिलाक नाका आमकांय सगळ्यांक लोकां खातीर करपाक जाय आनी ज्यो गोष्टी लोकां खातीर करपाक जाय हो सरकार तेच करता स्पीकर सर ज्यो गोष्टी हांवें परतून परतून सांगलां की 4000 ऑब्जेक्शनां फायल केल्या स्पीकर सर टेक्निकली ही ऑब्जेक्शनां सगळीं कंपायल करून जाता स्पीकर सर दे वील बी ऑल कंपायल्ड आनी एवरी ऑब्जेक्शन जे टेक्निकली सांगलेलें आसा स्पीकर सर वील बी एग्जामिन्ड अगेन बाय गोईंग ऑन द ग्राउंड ट्रुथींग करतले स्पीकर सर एंड ऑल दोज थिंग्स वील बी रिकॉर्डेड आतां आमचो एक कलीग म्हणटालो की फिशींग विलेज आतां विलेज आमचे गोंयान विलेज म्हणटा ती व्हडली आसा सो विलेज यू कॅनॉट एंटायर विलेज कॅनॉट बी पुट स्पीकर सर सो दॅट वे पुट इन वर्ड्स which means fishing village that is part of the fishing village development speaker sir and fishing village हांवें जशें सांगलां की फिशींग विलेज ऑथॉरिटीन डिमार्केट करूं ना फिशरीज डिपार्टमेंटाचे मनशांनी अंडर द फिशरीज डायरेक्टर आनी तेंचे टिमी भितर तो फिशींग वॉर्ड जे आसा हे दिल्ले आसा तेजेर ते घातलेले आसा स्पीकर सर आनी आख्खी विलेज अशी कलंगूट विलेज आख्खी विलेज फिशींग विलेज जावंक शकना सो तेका लागून ते वॉर्ड्स म्हणटा ते फिशींग विलेज इक्वल टू फिशींग विलेज अशें करून तेणी केल्ले स्पीकर सर दुसरी गोष्ट जी आसा स्पीकर सर चचिल बाब हांव काबार करता मागीर तुका सांग हांव सांगता दुसरी गोष्ट स्पीकर सर
म्हाका दिसता चर्चिल बाब जो सांगता आमचे सगळ्या गोंयकारांक आनी आमचे आमदार सगळे 40 आहा हे सगळे गोंयचे बरें करपाक फुडें सरल्या आनी जेंका तकलेन आसा जें हांवें सांगलां ऑनरेबल CM आसा आनी आमी आसा कमीट करता की फिजिकली जी ऑब्जेक्शन 4000 दिल्ली आसा ही आतां 4000+ आसतली ही कंपायल करता कंपायल करून जे टॅक्निकलिटीज आसा ती कमिटी करून एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाची कमिटी करून विथ ऑल एक्सपर्ट्स फिशींग एक्सपर्ट्स मागीर तुजे CRZ मागीर तुजो डायरेक्टर ऑफ DSLR हे सगळे कमिटी करून ईच एंड एवरी ऑब्जेक्शन वील बी ग्राउंड ट्रुथीड आनी टॅक्निकली एज पर 1986 or 2011 नोटिफिकेशन तेजेर जे बसता आनी तेजेर जे जाता ही सगळी इम्पोज करून जातली आनी तेन्ना हो प्लॅन फुडें वयतलो सर. स्पीकर सर उदोवच्यान आमच्या मिनिस्टराचें आयकता हांव पळोवंक सोदतालो तो इंटेंट कितें आसा काय म्हणून कित्याक रेजोल्युशन ज्या तरेन मांडलां तें रोहन खंवटेचें रेजोल्युशन और बाब प्रताप सिंग राणेचें रेजोल्युशन और बाब दिगंबर कामतीचें रेजोल्युशन और बाब चर्चिलाचें रेजोल्युशन न्हय बाब रेजिनल्डाचें न्हय इट इज अ गोंयकारांचें रेजोल्युशन गोंयकारांचो विशय जो मांडपाक जाय तो ह्या हावजान हाडला डिस्कस करपाक उत्तर आयकतकर अशें दिसलें की आपल्याक वावर काडपाक जाय तुमी कोण म्हणटा ते म्हणत उलयता ते उलयात आपल्याक आपूण जाय ते उलयतलो म्हणून आय थिंक दीस एरोगन्स हॅज टू चेंज स्पीकर सर हांगा एक दिश्टी पडटा की आपूण फिक्स मायंडान आय एम नॉट रेडी टू डिस्कस आय हॅव सिंपल क्वेश्चन्स वीच आय आस्क्ड हिम हू आर दीस बायोडायवर्सिटी कमिटीज स्पीकर सर did biodiversity committees which are under panchayat get directions from the panchayat to go and do all these things? Who has done it? जी कमिटीज ताणें काडले फिशरमॅन कितले आशिल्ले फिशींग कमिटी कितले आशिल्ले प्रश्न काडून गेलो खूब आसा CRZ तो म्हणटा फिशींग विलेजीस न्ही फिशींग वॉर्ड्स आरे तुजें 2011चें नोटिफिकेशन दिता क्लियर मॅन्डेट की नोटिफाईंग ऑफ फिशींग विलेजीस सो फिशींग वॉर्ड्स खंयच्यान आयले स्पीकर सर 2019 पोर्ट लिमिट्स नाशिल्ले पोर्ट लिमिट्स खंयच्यान आयले जे CRZ 1 आशिल्ले CRZ 2 गेले कशे गेले हे करता आसतना स्पीकर सर ग्राउंड ट्रुथींग तो म्हणटा व्हेरी गुड बट दीस ग्राउंड ट्रुथींग हॅज टू बी डन विथ द पीपल द लोकल फिशरमॅन ऑर द कम्युनिटी हू इज देर दॅट इज वाय वी आर सेईंग गेट इट टू पंचायत लेवल हांगा इगो कुशीक दवरया की एकूच प्लॅन भायर सरतलो जातूंतल्यान सगळ्यांचे फुडलें गोंयचें फ्युचर हातून मॅप आउट जातलें ताज्या खातीर पॉयंट समज पळोवंक गेलो ही टोल्ड अबाउट प्रेजेंटेशन वीच हॅपन्ड वेन वॉट हॅपन्ड वेन एग्रीड प्रेजेंटेशन घेतिल्लें तें तुज्या ऑथॉरिटीन इनकॉर्पोरेट केलें म्हजी पेनां दी फ्रांक पंचायतींतले ताणें कांयच करूं ना आय डोंट नो अबाउट एक विलेजीन केलां एक विलेजीन करूं ना आमी स्लूइस गेट दिली बफर झोन दिलो बांद दिलो सगळें सांगलें वॉट एवर यू हॅव बीन टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन्स येस प्रेजेंटेशन्स वेर देर बट वॉट problems we showcased, what presentations we gave, what CZMP plan we submitted as panchayat plan, as Pena di Franca, was it taken? No, Speaker sir. तो न घेता तुजी कमिटी कितें डिसायड करता तुज्या मिटिंगेनी तुमच्या हातून तुमी कितें डिस्कस करता ते गांवकारांक खबर ना आनी ताज्या खातीर हो इश्यू तयार जालो आज लोक पब्लीक हियरींग कित्याक मागता स्पीकर सर लोक पब्लीक हियरींग मागता की तांची आज एक खंत आसा की जो विशय तांणी मांडिल्लो तो थंय आयलो ना जो विशय ते मांडूंक सोदताले ते घेवना 4,000 odd applications or objections cannot define the sentiments of the people of Goa, Speaker sir. Public outcry is different. Coastal issues are different. And ye vishay ami complicate karna, neither are we taking anything differently. I am only saying biodiversity committees if you have taken, did the panchayats tell you under what mandate you took them? Who gave the mandate? Did panchayat give you the mandate? पंचायतीन सांगले बायोडायवर्सिटी घाल बायोडायवर्सिटी कितें करतली गांवकारांक खबर आशिल्ली अशे विविध प्रश्न येतात स्पीकर सर हातून स्पीकर सर की जेन्ना आयडेंटिफिकेशन ऑफ खाजन आनी बांद केले म्हणटा कोण आशिल्ले केन्ना केले कशें केले हे आज लोक प्रश्न विचारतात रिप्रेझेंटेशन ऑफ हातून फिशींग कम्युनिटीन आशिल्लो प्लॅन 1991चे उलयता स्पीकर सर 1991चो प्लॅना प्रमाणे आमी गेले सुद्दां द हॉनरेबल मिनिस्टर वील एडमीट दॅट वी डू नॉट हॅव डेटा Data you have available as of 2005, not 1991. Now, what data you are going to make applicable? Are you going to make applicable data of 1991 where there is no data? Or you need to take a decision of 2005 and make that applicable data? अशे विविध प्रश्न स्पीकर सर आज गोंयकारां मदीं आसा बाब दिगंबर कामत my colleagues from the south were there we were in the north we have seen it at grassroots level आज एखादी ruling opposition आमकां उलोवंक रावना हे विशय गोंयचे हे विशय समतीन वन चर्चिल बाबान म्हणला अशें रेजोल्युशन शूड बी वन टू
टू डिसायड वॉट आमच्या गोंयकारांक जाय, वेदर द रायट ऑफ गोवन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड ऑर वी नीड टू फॉल डावन अँड बाव डावन टू द सेंटर हू नीड्स टू डू डिमार्केशन्स अँड गिव इट टू अस. सेंटर डिमार्केट करतले आनी आमी वागतले काय आमकां जाय तशें आमी वागतले, वो डिसिजन आसा. कायदो करता, कोर्टान वता, रीट आसा, भायर पडटा, भितर पडटा, आर मॅटर्स ऑफ सबज्युडीस बिकॉज समबडी इज एग्रीड अँड समबडी डज नॉट वॉन्ट टू डू इट. वी आर नॉट गेटिंग इन टू लिगॅलिटी. वी आर इन द असेंब्ली टुडे. आनी हांगा डिसिजन घेवचें पडटा की गोंय करता आसतना, फुडें वता आसतना सरकाराची निती फुडें कितें. सरकार परत पंचायत लेवलाचेर वॉट ही इज टॉकिंग स्पीकर सर इज एज गुड एज ही ड्राफ्टिंग इट in the interest of the people. If it is in the interest of the people and he is drafting it, what is the problem in getting it to the panchayat level time frame? I am with that time frame also. He must be also having that he has taken special part for Goa where we have got a little more extension of time as compared to other states. Agreed? केला न्ही. पूण सगळे करून समज आमी आयदनान समज स्पीकर सर बिरयानी करूंक सोदताले, चिकन बिरयानी, आनी तातूंत कांय नाच भितर जाल्यार कसली बिरयानी ती. ताज्या खातीर आज जे आमी कितें करूंक सोदता, आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर की तुमी सगळें आतां पर्यंत जें घेतलां तुजे प्रोएक्टिवनेसाचेर आय एम नॉट वॉन्टिंग टू कमेंट. यू हॅव डन युअर पार्ट. बाब चर्चिलान म्हणलां तशें आमी कितलेंय केलें, शेवटी ते 4 उतरां आयकुचीच पडटा आनी आयकताय बी आमी, वेदर वी आर इन द रुलींग ऑर वी आर इन द ऑपोजिशन. टुडे इज अ डे फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर अँड रिजॉल्व स्पीकर सर की CRZ प्लॅना बाबतींत आमी कितें करता. पंचायत लेवलाचेर वचून सेंटिमेंट्स लोकांचे आयकतात, ना आयकता. हाजेरूच जावनी कित्याक ना जाल्यार वी हॅव अंडरस्टूड वॉट दे आर ट्रायंग टू टेल अस बाय दीस होल थिंग. इवन इफ वी डिस्कस फॉर द नेक्स्ट 1 hour आय थिंक डिस्कशन सोंपचें ना. ताणें फक्त पंचायत लेवलाचेर व्हरतलो काय व्हरचो ना डिस्कशनाक इतलें समज सांगलें. वी नो द टोन एंड द ट्यून ऑफ द गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, म्हाका दिसता वदळच्यान डिस्कशन्स हांवूय आयकतालो भायर. ओके, बरोच वेळ डिस्कशन चालू आसा. आमच्या मिनिस्टरान एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न केला सगळ्या जाणांक, सगळ्या परेन, हांगा भायरूय बी आनी भितरूय बी म्हणटा तशें. तेंच्यांनी 108 विलेजींनी आपली सजेशन्स जी कितें आसा ती 105 विलेजींनी 105 विलेजींनी सजेशन्स धाडला. ओके, आनी 4 जाणांनी इंडिविज्युअल एप्लिकेशन्स 4,000 लोकांनी इंडिविज्युअल एप्लिकेशन्स दिल्या. आतांच म्हणजे हांवूय तेच्या कडेन पयर डिस्कस करतालो. सगळे पयरचे मडगांव जाले आनी पणजे जाले, तेज्या उपरांत वॉटेवर ताजें म्हणणें वॉटेवर जी सजेशन्स आयल्या ती सगळी आमी इनकॉर्पोरेट करता भितर, सजेशन्स जी कितें आहा, आनी अकॉर्डिंग टू प्लॅन धाडून दिता. आमी खंयसरूच म्हणोंक ना. स्पीकर सर, मनशाचो विश्वास केन्ना वता, एक मिनिट, मनशाचो विश्वास केन्ना वता. हे जो बाब निलेश काब्राल सांगता की 105 पंचायतींनी आपले सजेशन्स दिल्या, 4,000 ऑब्जेक्शन्स दिल्या. ही 105 पंचायतींनी जेन्ना आपले डिटेल्स दिल्ले ताज्या मागीर हो ड्राफ्ट प्लॅन परत हाडला पब्लिकाक, ताज्या पयलीं न्हय. So when this draft plan came back again, Speaker sir, one thing is very clear that the CZMA has not gone through the plans to adopt to what these 105 panchayats gave as their inputs sitting through Gram Sabhas to incorporate in these plans. तो प्लॅन न जाल्ल्याक ताज्या मागीर ताणें जो हो आतां हाडून सगळ्या विलेज लेवलार दिल्लो परत पळोवपाक, तातूंत हांव म्हजी पेना दी फ्रांकूच सांगता तुका, हांव एक गोश्ट इनकॉर्पोरेट केल्ली ना. बान इनकॉर्पोरेट केल्लो ना, बफर झोन दाखोवना, म्हणजे बफर झोन दाखयल्ले आसा, चेंजीस केल्ले ना. सगळें वॉट एवर वी हॅड आस्क्ड फॉर नथींग इज इनकॉर्पोरेटेड. एक्झाम्पल ऑफ वन पंचायत whom I have gone at grassroots level, Speaker sir. थंयच्यान मॅन्डेट कळटा की वॉट इज द थिंग. नाव ही टॉक्स अबाउट CRZ, he complicates it with your 2011 notification. 2011 notification ताजेच फिशींग विलेज आनी फिशींग वॉर्ड म्हणपाक आमी म्हणनात, ताज्याच 2011 नोटिफिकेशन इट मेन्शन्स फिशींग विलेज आनी आतां येता फिशींग वॉर्ड. मागीर परत विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीस पर्टिक्युलर थिंग विच मे बी ऑर मे नॉट बी. जेन्ना हो प्लॅन आतां आयला स्पीकर सर, 4,000 ऑब्जेक्शन आयल्या म्हणटा तो, तातूंत 2019च्या प्लॅनान पोर्ट लिमीट नाशिल्लें हाडिल्लें आमकां दाखोवंक. आतां पोर्ट लिमिट्स आयले, पोर्ट मार्किंग केलां. कोणें केलें, कित्याक केलें? रिबांदर कॉजवे, रिबांदर सी मिठाच्यो खाणी आसा ती सडनली फ्रॉम CRZ1 बिकम CRZ2. कोणें केली, कित्याक केली? नाव दीस इज गिविंग, दीस टायप ऑफ एक्झाम्पल्स आर गिविंग डाउट्स टू पीपल. नाव वॉट वी आर आस्किंग is if he says these 105 plans are frozen, let the same plans be reconfirmed by the panchayat and given back to you as on today's date, which people don't have. And to objections म्हणटा स्पीकर सर, बारीक जो मनीस जो तारवटी आसता
ताका बरोवंक कळटा, ताका ऑब्जेक्शन घालूंक कळटा, ताका मॅक्झिमम पब्लीक हियरिंगाक उलोवंक मेळटा, नाजाल्यार पंचायत लेवलाचेर आपले विशय मांडूंक मेळटा. आनी आतां आमी इतलो वेळ जे उलयता मागता कितें, यू टेक अ SOP, तुजी SOP काड, पंचायत लेवलाचेर धाड. तूं म्हणटा 105 दिल्या, परत रिकन्फर्म करून घे तेच प्लॅन आसा म्हणून, एक दिसाचें काम आसता, तुजे तेच लोक करूंक शकता. तो विश्वास लोकांक येतलो, कित्याक फाटलो जो प्लॅन आशिल्लो CZMA his own authorities have not even incorporated these things in the plan. म्हणून हो प्रॉब्लेम आयला. आणि NCMCS कोण आसा ते कन्सल्टंट्स चिन्नायवाले ते ग्राउंड ट्रुथींग केल्ल्या शिवाय सगळी भाशणां जे सांगता हेवटेन तो म्हणटा बायोडायवर्सिटी कमिटी वापरल्यो. कोणे ऑथॉरिटी दिली बायोडायवर्सिटी ऑथॉरिटी? पंचायतीन दिली, कोणे दिली? स्पीकर सर, हांव एकूच मिनटान काबार करता स्पीकर सर. हांवें ताका जे सांगलां की 105 प्लॅन पंचायतीन प्लॅन दिल्या ते इनकॉर्पोरेटेड करतले. आतां तो म्हणटा की पयलीं दिल्ले ते करूं ना. तो ड्राफ्ट आशिल्लो पळय, तो ड्राफ्ट अजुनूय ड्राफ्ट आसा आनी तेणी आमी हो धाडलेलो, तेणी चेंज करून आमी बरयल्ले आसा स्पीकर सर. आनी ताका लागून ज्यो गोश्टी पळय तेणी करेक्शन केला म्हणटा पळय, जे 2011 नोटिफिकेशन जे बांद आशिल्ले तो सांगतालो बांद तुटून पडले, उदक खारें उदक भितर गेले, जे स्लूइस गेट आशिल्ले ते HTL लायन पणजे पावली स्पीकर सर. ते फुडें जे नियाज म्हणटा पयलीं रेस्टॉरंट आसले थंय पावले, हायकोर्ट बिल्डींग पावला थंय पावली. आतां ती लायन जी आसा हे नोटिफिकेशन केलें ऑनरेबल CMान ही चेंज केली आनी करून HTL लायन जी आसा ती रिवर बेडाची हाडली स्पीकर सर. म्हणजे अलॉंग द रिवर क्रीक, इट इज ऑल अलॉंग द रिवर क्रीक. तितू जे प्रोटेक्शन आसा खाजन लँड, मॅनग्रोव्स, ही सगळी CRZ3 CRZ2 ज्यो गोश्टी आसा ह्यो जातल्यो स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांवें परतून सांगता, जे 105 प्लॅन दिल्ले पंचायतीन दिल्ल्या, इवन तेजे पेनां ते फ्रांसान दिल्ले आसा, हो टोटल प्लॅन जो NCSMान चुकीचो प्लॅन दिला असो म्हणया, तो म्हणटा ते ओके सारकें, आनी जो पंचायतीन प्लॅन दिला तो सारको. हे दोनूय प्लॅन कंपेर करून टेक्निकलिटली प्रिपेर करून हेजेर जे गोश्टी आसा आमच्या वेबसायटीचेर घालतले आनी पंचायती पर्यंत बरयतले की ह्यो गोश्टी इनकॉर्पोरेट करपाक जाय, ह्यो गोश्टी इनकॉर्पोरेट कित्याक करूंक जायना हें सांगून दितले स्पीकर. हांव तें सांगता परतून आनी कितले सांगपाचें स्पीकर सर. स्पीकर सर पळय स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान क्लियर केला पंचायतींनी धाडलेलो प्लॅन आनी NCM दोनूय इनकॉर्पोरेट करून परत एकदा वेबसायटीचेर घालता म्हणून सांगला. आनी तरी जर म्हाका दिसता त्या वेबसायटीचेर घालून पळयल्या उपरांत आसत जाल्यार कन्सर्न रेज करचो, ताज्या उपरांत आमी धाडटा. म्हणजे खंयसरूच कशें आसा, आमकां वगीत लोकांच्या तकलेंत भंय क्रिएट करपाची गरज ना. तेणी क्लियर केलां. म्हाका दिसता रिजनल हाज्या उपरांत तरी आनी इशू उरपाक जायना. आमी लोकांक थोडेशे खंय तरी जो पर्यंत CZMP प्लॅन कंप्लीट जायना तो पर्यंत डेव्हलपमेंट फुडें वचूंक शकना. खंय तरी विशय सोंपोवपाक जाय. ताजें रेजोल्युशन कितें आसा स्पीकर सर, तूं बारीक पळयलें, ताजें रेजोल्युशन कितें म्हणटा की हे जे प्लॅन करता आसतना पंचायतीक ज्या पद्दतीन कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय ते घेतले ना. घेतले 105 पंचायती दिले न्ही, ताणी करूं ना, तशें करूं ना. कोणी दिले तर विचारता का ताणें लिस्ट दिला, लिस्ट ऑफ पीपल. कसं राव रे एक मिनिट, ताणें नांवां वाचल्या, बायोडायवर्सिटी बोर्ड, फिशरीजाचे डिपार्टमेंटाचे मनीस आनी कोण जे सायटीर गेल्ले दिल्या म्हणटा मरे तांकां तो घेवन stamp मारून. एक मिनिट हांव क्लॅरिफाय करता. मागीर काबार ना तुजें चुकयता हांव पॉयंट स्पीकर सर. हांव क्लॅरिफाय करता. 105 प्लॅन जे एक इंडिव्हिज्युअल पंचायतीन दिल्या, नो म्युनिसिपालिटीन दिल्या, पंचायतीचो स्टॅम्प मारून दिला, स्टॅम्प मारून दिला स्पीकर सर. तेच सांगता जे 105 पंचायती सोडल्यो जाल्यार मागीर पोर्ट लिमिट्स बी जे आयल्या खुबशे गजाल्यो जाल्ल्यो आसा विथ वॉट दे थॉट एंड वॉट एज कम. 2019 CM स्पीकर सर, 2019 जो ताणें प्लॅन दाखयलो तो आतां जो आयला परत दाखोवपाक, तातूंत थोड्यो गजाल्यो आयल्या विच वे नॉट इन 2019 प्लॅन, व्हेरी क्लियर, विच ही नोज, विच मे नॉट शो इन पंचायत ऑर वॉट एवर. दीस आर एरियाज स्पीकर सर, त्या दिसा पब्लीक हियरींग जालें. राव एक मिनिट, पब्लीक हियरींग जालें न्ही. आतां पब्लीक हियरिंगां तुमचे जर प्लॅन सारके आसा, तुमचें जर सगळें सारकें आसा, लोकांक जर कॉन्फिडन्स आसा, तुमी पब्लीक हियरिंगां इतले पुलीस जर लोकांक भायर दवरले कित्याक सगळ्यांक? पळय म्हाका रेजिनाल्डान पळय आयकाय ना आयकाय जो ऑनरेबल रवींद्र ऑपोजिशन लिडर सांगता म्हाका रेजिनाल्डान पब्लीक हियरिंग नासतना देखून जेन्ना लोकांक एक्सप्लेन करपाक वयताले ते देखून लोक हांगाच्यान थंय वयताले स्पीकर सर. रजिस्टर्ड करून काय इलिटरेट मनशाक कितें कळटा अरे कशें रजिस्टर करप? अरे थंय Public hearing मरे ते. नांव बरोवन घेवपाचें एलाव करपाचो भितर. कसले आतां स्पीकर सर, कसले हे उलप आतां?
की रेजिस्टर करप म्हणून रेजिस्ट्रेशनाक कोण आशिल्लो तुज्या पणजेच्या का प्रिजायडिंग ऑफिसर कोण ते तुमी सांगात कोण आशिल्लो तो सांगात स्पीकर सर जे गोष्टी आसा पळय हांव स्पीकर सर परतून रिपीट करता पयलीं जेन्ना 2019 जेन्ना CDMP प्लॅन घातलेलो हो विड्रॉ केलो स्पीकर सर नंतर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट पर्सनली टीम घेवन तालुका वायज गेले स्पीकर सर आनी थंय लोकांचे ऑब्जेक्शन हो आमचो म्हजे फर्स्ट तालुका गेलो काणकोणा इजुदर बाब तेन्ना आशिल्लो आनी तेन्ना 2019 तो असो नाशिल्लो तसोच आशिल्लो आनी तेन्ना ज्यो गोश्टी जाल्यो इजुदर बाबाक खबर आहा आमी गेल्ले लोकां कडेन बाबा तुमची डिफिकल्टी कितें आसा आयकपाक आनी तेन्ना हो दिगंबर बाब सांगता पळय तेन्ना अशेच लोक पॉलिटिकल क्लास येयले आनी आडोवपाक गेले स्पीकर सर आमी केन्ना प्लॅन करपाक वचोना आमी लोकां कडेन तालुका वायज जे 10 तालुका आमचे तालुक्यांतले फक्त 10 तालुक्यान हो CDMP लागता स्पीकर सर आनी हे 10 तालुक्यान एवरी तालुका आमी टीम घेवन गेली स्पीकर सर टू ओन्ली अंडरस्टँड द पिपल्स डिफिकल्टी आनी हे पीपल डिफिकल्टी सांगपाक लोक येवपाक सोदता थोडे लोक तांकां ब्लॉक करता नाल्यार विचारचे इजुदर बाबाक सो स्पीकर सर ज्यो गोष्टी हो सरकार करूंक सोदता अजूनय आमी सांगता 105 विलेज पंचायतीन प्लॅन दिल्ले आसा वी वील गिव एवरी टेक्निकल एस्पेक्ट आनी जे चुकलां ते प्लॅना भितर घालतले स्पीकर सर इज व्हेरी क्लियर सांगता तेज्या वयर आनी कितें सांगपाचें स्पीकर सर Elena. Yeah. Speaker sir, my constituency is a coastal constituency and through Matani I am very much in contact with all the fishermen communities and their various committees. And when I was speaking to these fishermen, they told me very definitely that none of them have been contacted for any inputs with respect to the CZMP. Because sir, I think it is very important to take these stakeholders into confidence because without them we cannot have a CZMP which is acceptable and which will be good for the state of Goa. And finally, Speaker sir, I just want to say one thing. Just because we are sitting in this August House, it doesn't mean that we know it all. We have to consult the locals of the various sensitive areas. 1 minute. 1 minute. Under Rule 16, the rule of procedure of conduct of business, I move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Those in favor may say ayes. Against may no. The ayes have it. The motion is carried. Speaker sir. Madam, 1 minute. मॅडमीचें म्हणणें आहा फिशरमॅनांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना म्हाका याद जाता आमचो मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हो 2-3 कडेन तरी अटेम्प्ट केले तेणी थंय 10 कडेन अटेम्प्ट केले 10 कडेन तो स्वता गेलो कोणूच मिनिस्टर स्वता तालुक्यान वचोन तुमकां कोणाच्यो ग्रिवेन्सीस कंप्लेन म्हणजे नुस्तेकारांक येवपाक जाय वड्याकारांक येवपाक जाय आनी कोणाक येवपाक जाय ते येया आनी कंप्लेनी कितें त्यो दिया तेन्ना म्हटलां तशें थोडे जाण पॉलिटिकल मोटिवेटेड थोडे जाण लोकांक आडयताले खरें म्हणजे तेन्ना जो तालुका लेवलाचेर गेल्लो तुमच्यो कंप्लेनी घेवपा खातीर तुमकां कसो तो कंप्लिटली प्लॅन दाखयतालो कितें कितें येयला थंयसरूच सजेशन विचारतालो तुमचे कितें सजेशन्स ते सांग म्हणून 1 मिनीट मॅडम तर कोणूच तेन्ना ती एक्टिविटी जी आहा पळय न्हू ही सक्सेसफूल कारण ती थोडे जाण पॉलिटिकली मोटिवेटेड म्हणजे एका फक्त विरोध करपाचो जो म्हणून करपाचो तो करपाक गेले ताज्या उपरांत ताजें म्हणणें सगळ्या पंचायती कडेन हो प्लॅन धाडलो सगळ्या पंचायतींनी तो पळयलो आपल्या हितूर कितें करेक्शन जाय ती करेक्शन करपाक दिलो तेणी म्हणटा त्या प्रमाणे 105 पंचायतींनी परत करेक्शन करून प्लॅन धाडलो आतां तो करेक्शन केल्लो प्लॅन जो आसा पळय न्ही आनी तेजे NCSM ओके ताज्या बरोबर अजूनय म्हणजे तुमकां तेणी सांगलां की NCSM तुमी म्हणटा की NCSM वेगळे दाखयता पंचायती वेगळे दाखयता तेणी परत सांगलें दोनूय आपूण कंपेर करता आनी आपूण वेबसायटीचेर घालता अजूनय आपूण स्कोप दिता की NCSM आनी पंचायत हाज्या बरोबर जर प्लॅन ना तुम्ही त्या पंचायतीक सांगा की तो परत प्लॅन काड आनी ही करेक्शन्स आपल्या प्लॅनार करची आनी परत डायरेक्टली अजूनय तुवें तें सांग तांच्यांनी दिला इफ सपोज अजूनय जर तुमकां दिसता की बाबा ज्या पंचायतीन हो सारको जावंक ना मॅडम फिशरमॅनाकूय सांग
की एकदा वेबसायटीचेर तो प्लॅन पळय म्हणून. अरे फिशरमॅन कशा पडले वेब किती Speaker, sir, एक minute, sir. फिशरमॅनाक कशें कळटलें काय म्हणटा तूं, जी पंचायत आहा पळय न्ही रे त्या फिशरमॅनाक वेबसायटीर वचपाक कळटले फिशरमॅनाक वेबसायट हांवें सांगलें पंचायतीन प्लॅन काडचलो कॉपी दिल्ली हार्ड कॉपी दिल्ल्या त्या पंचायतीन दवरल्या त्यो पंचायतीन वचून पळोवचो आनी सजेशन्स करची पंचायत लेवलार ताका सर्क्युलर काडून दी मरे नवो दी म्हणून कितें तें दिल्ले आसा रे तेणे का पंचायत लेवलार परत ओपन करून सांगून सोंपलें न्ही दॅट इज द सेम थिंग वी आर आस्किंग फॉर आतां वेबसायटीचेर घातला तेन्ना तांकां पळोवन दी मरे. सीएम सर स्पीकर सर प्लॅन जो एनसीएसएम धाडलेलो हार्ड कॉपी एवरी पंचायतीन धाडल्या हार्ड कॉपी पळोवन ते पंचायतीन आपणाचो एक कन्सल्टंट अपॉयंट करून आपणाचो प्लॅन दिला आणि हो प्लॅन हे दोन्ही प्लॅन कंपेर करतले जे गोष्टीचे चुकल्या ते सारखे करतले जे गोष्टी ती पंचायतीन सांगल्या की ही गोष्ट ना ही जायना तर तांकां सांगतले आनी कितें करपाचें आणि जे फिशरमॅन पंचायतीन जर वचना जाल्यार आमी कितें करपाचें आनी तांकां फिशरमॅनाक तशें आसल्यार why Speaker, sir, Speaker, sir, it is essential स्पीकर सर दुसरी गोष्ट जी आसा स्पीकर सर आमी फिशींग कम्युनिटी जे कम्युनिटी घेवन एक कमिटी केल्ली आसा आनी नॉमिनेट केल्या 8 दीस पयलीं वा 10 दीस पयलीं अलॉंग वीथ 15 फिशरीज आनी फिशरीज डायरेक्टर आनी तांकां सांगलां की तुमी वचून एक घर फिशरमॅनाचे आयडेंटिफाय करून फिशरीज डिपार्टमेंटाक दिवपाक लायला स्पीकर सर टू इनकॉर्पोरेट तेज्या वयर आनी कितें करपाचें स्पीकर सर ती कमिटी जाल्यार हांव शेअर करता तांकडे ते कमिटी इज कन्सिडरिंग ऑल फिशरमॅन जे तेंचे एसोसिएशन आसा इट इज कन्सिडरिंग ऑफ ऑल ऑफ देम and fisheries director has been told to go to ask fisheries minister to go to every village of the fishermen and तेजी घरां आतां चालू जातले स्पीकर सर एक घर तेजे आयडेंटिफाय करून कॅडेस्ट्रियल प्लॅनान दी म्हण स्पीकर सर आनी कितें करपाचें स्पीकर सर कशें करप जाल्यार जेका चर्चिल बाबाकूय सांगता जेन्ना तेंचे भाणाली वयता चर्चिल बाबाक भाणाली वचो तेजी कमिटी वांगडा तशें आलिने बाईक जर कासावली वचपा जाय ते कमिटी वांगडा कासावली वचून करचें कोणाक ऑब्जेक्शन ना स्पीकर सर इट्स अ ओपन प्रोसेस कोण हायड करना हांगा स्पीकर सर Speaker, sir, it is not about फकत कांसावली गांवचे न्हू सर. My entire constituency is a coastal constituency. Practically every village is a coastal village. आणि जायते 2 मेन रांपोणकाराचे कमिटीज आसा सर. Committees, both the committees have not been contacted, sir. So I'm not accusing, I'm not saying anything. Maybe by default or, it might have escaped. But there's always time. Let us take the inputs of the local people, the coastal dwellers, because who knows the coast better than the dwellers themselves? And I think it's the grave mistake not taking into consideration their inputs. We have to consider the inputs I told of the the same fishermen. thing. That the committee is made of fishermen along with the fisheries director. We have given them Fisheries surveyors director may not be a along with coastal them. person. They are supposed to go to every Fisheries village director along with the is not a fishermen fisherman. and demarcate their houses. If you want, I will tell her when this fishing committee will go. She can accompany them in the entire constituency, Speaker sir. There's nobody stopping, Speaker sir. Sir, I'm not standing here to find fault. I only want to request the Honorable Minister to please, there is still time. Let us take their inputs as well to ensure that we have a very sound CZMP. Thank you, Speaker, sir. हांव फक्त एकूच परत एकदा रिपीट करता 105 पंचायतींनी आपलो प्लॅन हो सबमीट केला 4000 लोकांनी आपली पर्सनल सजेशन सबमीट केल्या NCSM प्रमाणे प्रत्येकाचे करेक्शन पळयले वयतले तुज्या पंचायतीन कितें दिलां आनी NCSM प्लॅनाचेर कितें आसा इन केस तुज्या पंचायतीन दिल्लें बरोबर ना त्या पंचायतीक परत बरयलें वयतलें की बाबा तुवें प्लॅन दिल्लो बरोबर ना तेणी थंयसर येवन एक्सप्लेन केलें वयतलें ताका ओके आनी ताज्या उपरांतूच तें फायनल केलें वयतलें खंयच्याच पंचायतीक किंवा खंयच्याच इंडिविज्युअल मनशाक जेणी कंप्लेन दिल्या ओके ताका विश्वासान घेयनासर कंप्लीट प्लॅन फायनल केलो वयचो ना हे 100% हांव परत सांगता ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आय एम ऑन रिकॉर्ड 105 पंचायतींनी दिल्लो प्लॅन हो NCMच्या प्लॅना प्रमाणे कंपेर केलो वयतलो आनी कंपेर करून इन केस वेरीज आसा कितें तांच्यांनी सांगलेलें बरोबर आसा ना तांकां परत बरयतलें आनी ताज्या उपरांतूच
म्हणजे तांकां परत बरोवन आफून तेंचें करेक्शन कितें आसत तांकां एक्सप्लेनेशन कितें दिवपा जाल्यार घेतले वयतले तशेंच 4,000 लोकांचे आनी म्हाका दिसता इतकें केल्या उपरांत लोकांक हेजेर कन्फ्युजन उरपाक जायना इवन दो इन्क्लुडींग आजुनूय बी मॅडमीच्या आमच्या म्हणण्या प्रमाणे जर फिशरमॅनांक तेन्ना कॉन्फिडन्सान घेवंक ना जाल्यार आतां फिशरमॅनच्यो ज्यो कमिटी काडल्या तेंच्यांनी जे सगळे आसा ते स्टेप बाय स्टेप ते तेंच्या कडेन मेळून तांकां कितें सजेशन्स जी आसा ती थ्रू पंचायत तेंच्यांनी दिवनी ओके वॉट एवर द थिंग त्याच्या प्लॅनार पळोवन प्लॅन कमिटी आसा तेंची त्या कमिटी कडल्यान तेंच्यांनी दिवनी ती सजेशन्स जी आसा त्या कमिटी कडल्यान येता ती सजेशन्स आमी तुजी सगळी कमिटी जी आसा पळय न्ही तुज्या थंय पावोंक ना आसत जाल्यार आमची डायरेक्टर फिशरीज आहा तिका सांग तांची कमिटी थंयसर कितें आहा मिनिस्टर हांगासर ताका सांग तांकां कन्सिडर्ड केले वयतले म्हाका दिसता हें सगळें कन्सिडर्ड करून हांव रिक्वेस्ट करता बाबा आमदार रोहन खंवटे हाका तेजें प्रायवेट रेजोल्युशन आहा ह्या विशयाचेर त्यांनी विथड्रॉ करचें स्पीकर Do you have to withdraw? ना स्पीकर साहेब म्हजो एकूच हेतू हॉनरेबल CM मागीर आयला त्या लक्षान हाडूंक सोदता CRZ प्लॅन जो आमकां ड्राफ्ट पयलो दाखयलो तातूंत तो म्हणटा पंचायतींनी आपली ऑब्जेक्शनां दिली आनी 4,000 एप्लिकेशनां आयलीं मान्य करता पूण जो ड्राफ्ट प्लॅन आतां आयला जो कांयच पंचायतीचे इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेंजीस करूं ना तातूंत सर मातसो उलोव न्ही परत बडबडपाची संवय लेट इम नॉट कट द फ्लो पूण आतां जो ड्राफ्ट प्लॅन आयला स्पीकर सर तो येता आसतना एडिशनल पोर्ट लायन्स आयल्या there are rampant changes of the line from CRZ3 or CRZ1 to CRZ2. There are a lot of areas in the causeway like Ribandar which I have said which was in CRZ1 which has come in CRZ2 which was not reflecting in the plan which came before when the panchayats gave their objection along with the 4,000 applications what you came. ताज्या खातीर आज तूं आमकां जो प्लॅन रिफरल प्लॅन म्हूण दिता ताजेर ऑलरेडी चेंजीस तुज्या कन्सल्टंटान केल्ल्यो आसा विच हॅव नॉट कम टू द पंचायत म्हणून आमी तुमकां सांगता की पब्लीक हियरिंग समज जाली ना पंचायत लेवलाचेर आतां प्लॅन व्हरा पोर्ट लिमिट्स कशे आयले कोणे CRZ3 टू CRZ1 ते CRZ2 कशी जाली ह्यो लायनी तिश्टी पडूंकूच ना आतां ऑनरेबल मिनिस्टर कितें म्हणटा की दीस नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड करेक्ट it can be incorporated with that plan of 2019 which was shown existed that is not existing today आणि ही गॅरंटी त्या खातीर स्पीकर सर सरकारा कडल्यान लोकांची गेल्ली आसा म्हणून आमी मागता की पंचायत लेवलाचेर तुवें प्लॅन काडला न्ही 105 पंचायत लेवलाचेर तूं तेच प्लॅन दाखय तांकां रिफर करूं न्ही तुजे मनीस पळोवं न्ही काबार कितलो वेळ लागता वाय इज द इगो सेकंड 4,000 एप्लिकेशन आयिल्ली आसा तुमी सांगता वेबसायटीचेर बसात म्हणून स्पीकर सर साद्यांतलो सादो मनीस वेबसायट वापरना ताका पंचायत लेवलार कळटा ताका पंचायत लेवलार जेन्ना ग्रामसभा घेता तेन्नाच काबार करूं न्ही बोथ इश्यूज आर गेटिंग सॉर्टेड एंड हियर वी आर सिटींग टू लेजिस्लेट इट लुक्स लायक वन अपमॅनशीप वी आर नॉट सिटींग हियर फॉर वन अपमॅनशीप स्पीकर सर नोबडी इज सिटींग इन वन अपमॅनशीप म्हाका दिसता आपूण कोंकणीन सांगता सारकें जे 4,000 एप्लिकेशनां येयल्ल्या ते एवरी इंडिविज्युअलाक आमी कळयतले की हे दिसा इन्स्पेक्शन जातले ती कमिटी वयतली इन्स्पेक्शन करतले आनी तेका सॅटिस्फाय करतले आनी तो सपोज जर तो घालूं ना तो स्टेडियम इनकॉर्पोरेट करतले टेक्निकली आनी तो जायना जाल्यार कित्याक जायना ते सांगतले आनी तेजे वयर सांगू दुसरे जो तो म्हणटा पळय CRZ2 एरिया जाले जी पेंजीम एरिया आसा स्पीकर सर जी इट इज ऑलरेडी इन CRZ2 एरिया म्हणजे ज्यो गोश्टी तेणी चुकयल्ल्यो जेन्ना हायटायड लायन जेन्ना बांदाची येयली तेजी फाटली लायन काबार जाली जशें हांवें सांगलें न्ही पयलीं थंय एक नियाज म्हणून रेस्टॉरंट आशिल्लें थंय पासून आमचो हायकोर्ट बिल्डींग येता सॉरी सेशन कोर्ट न्यू बिल्डींग येता तेज्या वयरी घेतली पयली लायन गेल्ली स्पीकर सर HTL लायन ती आतां जेन्ना हो बांद येयला पळय ते थंय काबार जाला स्पीकर सर सो दॅट इज बेस्ड ऑन द रिवर लायन दीस इज नॉट अ सी this is a river so all the rivers the HTL line has stopped on the river म्हणजे कितें म्हणटा तेका दर्याचे किनारचेर on the river line this is the HTL line which has stopped speaker sir that is why what he is saying it is like speaker sir हांवें सांगलां की every पंचायतीचो प्लॅन आनी तांकां कोणूय वयतले स्पीकर दे वील टेल देम सडनली वयचे ना तांकां सांगतले हे दिसाक की हो प्लॅन तुमी दिला हो थंय येतले आमी इन्स्पेक्शन करपाक तुमी सांगला ते आमी करता हे जायना एवरी कमिटी वील गो स्पीकर सर तेज्या वयर आनी कितें करपाचें स्पीकर सर हा पंचायत ते कोणें दिला पळय 105 तांकां सांगतले तांकां तेन्ना कितें जाय तें सांगू स्पीकर सर कोणें सांगनाका म्हण कितें करता तेणी प्रत्येक पंचायतीन वयतलो म्हणून सांगलें मरे प्लॅन घेवन ही इज गोइंग एट एवरी पंचायत लेवल हय आय हॅव नो कमिटी कमिटी वयतली रे
अरे ती कमिटी जी तो समज आता सगळो सारांश काडपाचो म्हणल्यार ही इज एग्रींग टू द रेझोल्युशन सो पास इट. अरे तेणी हो जो जेन्ना सारांश स्पीकर सर सारांश इतलोच कॉन्क्लुजन सर, अशें स्पीकर की सर. हांव जे उलयता इतलो वेळ सगळे म्हजे कलिग्स उलयता तेच तो उलयता एखादी खंय तरी कमी पडना आसलें समजोवपाक एकामेकाक. स्पीकर सर हांव परतून सांगता तो घुसपायता. हांवें कितें सांगलां स्पीकर सर, तेणें कितें बरयलां, तेणें रेजोल्युशनान बरयलां get revert back to the panchayat plan. We are not reverting anything to back to the panchayat plan. We are saying that the plan submitted by the panchayat and the plan prepared by NCSM will be compared and they will go there. They will go. We are not going to revert back the plan, Speaker sir. Yeah, आम्ही ताका लागून withdraw कर म्हणटा. We will go back with the plan which is given by them. By the committee will go examine with the panchayat and sort it out. But we will not revert back the plan, Speaker sir. ताका सांगता. स्पीकर सर सरकाराचो हेतू क्लियर आसा आमकां खंयसरूच कोणाक फटोवपाचें ना म्हणून तर मिनिस्ट्रान क्लियर उत्तर दिलां की आमी पंचायती कडेन तो प्लॅन घेवन वचपाची तयारी आमकां रिवर्ट करपाची गरज ना. मिनिस्ट्रान म्हाका दिसता उत्तर क्लियर दिलां. ऑनरेबल मेंबरान हे फाटीं घेवचें. स्पीकर सर Is it your pleasure to स्पीकर withdraw? सर म्हजी इंग्लीश मातशी कमी. रिवर्ट बॅक आणि गो बॅक फरक कितें तो मातसो गव्हर्नमेंटान सांगचो. I don't know. दे विल नॉट रिवर्ट बॅक बट दे विल गो बॅक. मग आता रिवर्ट बॅक म्हणजे कितें आणि गो बॅक म्हणजे कितें मातशें सांगात तुम्ही. म्हाका कळना इंग्लीश. स्पीकर सर रिवर्ट म्हणल्यार कितें? रिवर्ट म्हणल्यार जो प्लॅन जो NCSM काडला हो रिवर्ट कर परतून पंचायतीन अशें मिनींग तेजो. आनी आमी म्हणटा जो प्लॅन NCSM काडला आनी पंचायतीन दिला हो कंपेर करपाक आमी वयतले. हे मिनींग. तेजी इंग्लीश हाय फाय आमची भाशेंत लो फाय की आमकां कळना स्पीकर सर. परतून एक्सप्लेन करता. रिवर्ट बॅक म्हणल्यार कितें? रिवर्ट म्हणल्यार म्हाका दिसलें की आख्खो प्लॅन परतून धाड. हो आमी धाडचो ना. आमी जो प्लॅन पंचायतीन दिला आनी आमचो NCSM कडून दिला हे दोनूय कंपेर करून आमी पंचायतीन वयतले. कमिटी वयतली. सांगला न्ही स्पीकर सर. सर NCSMचो प्लॅन वचपाक चेंजीस केल्या कितें? MLA, केल्या नाका त्यो. सो We have discussed enough now. So are you going for withdrawal? गो फॉर डिव्हिजन. Okay. गो फॉर वोटिंग. Okay. दिसूनी सगळ्यांनी. So I am putting the resolution for the vote. Listen carefully. Going to vote. डिव्हिजन. उबो राहा त्यांच्यावर राहा प्लीज. टिकला त्यांच्यावर उबो राहा. त्यांच्यावर उबो राहा रे. कळटलें तुका आता भायर Bear I am going for the result for the voting. Those in favor may say ayes. Those in favor. डिव्हिजन. No. Those in favor of the resolution. I have favor. We ask for division. We are in. Sarge. Those in favor may say Favor aye. of the resolution. Yeah. Then we are in favor. Okay. Those Those against may say no. Stand up. राव आता ऍक्च्युली स्टँडअपाची गरज नसली. आली ना उभी रावली. किती फायदो? स्टँडअप कित्याक केलो तूं? हय नो म्हणून सोपय मरे. The noes have it. The resolution is negative.